जोहार नमस्कार। आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कर उपलक्ष्य में आज जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कर ओर से आज हमरे देखा थे नागराकटा प्रखंड कर बिरसा मोड़ में आज हमरे के यहाँ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कर जितना भी अधिकारी मना है उमन कर अगुवाई में आज यहाँ बाईसाइकिल कर द्वारा यहाँ एगो मैराथन करल जा है जेके साइक्लोथॉन कहल गलक। और इस दौरान भारी मात्रा में यहाँ पुलिस बल हमें देखे पाओ थी जे कि रैली के सफल बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस कर अधिकारी मान और ब्लॉक अधिकारी और एसडीपीओ कर जितना भी पुलिसकर्मी मना है यहाँ उपस्थित है। साथ ही साथ ये रैली में जितना भी पार्टिसिपेंट करते हैं वन सिविक वॉलंटियर आए, कुछ युवा युवती स्थानीय छात्र छात्री मन भी आए और भारी मात्रा में यहाँ पार्टिसिपेंट एकत्रित हो जाए जेमन के डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा बाईसाइकिल प्रोवाइड करल जाए। विशेष जे अपने शरीर के जे हेल्दी राहे कर लगिन और शरीर के स्वस्थ राहे कर लगिन मैसेज देते हुए ये कार्यक्रम का आयोजन करल जाए कि बता लें। तो अब हमरे में देखो भी रैली जो यहाँ से शुरू होते ये एक्चुअल में यहाँ नागराकटा से शुरू होकर माल बाजार तक जाए कोला है ये रैली। तो हमरे देखो आगे ये कार्यक्रम कैसे चला है। चलो 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 আপনাদের কি প্রোগ্রাম আছে? আজকে 3 জুন ওয়ার্ল্ড বাইসাইকেল ডে আছে, তারপরে 5 জুনে এনভায়রনমেন্ট ডে, ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে আছে। তো এই উপলক্ষে আমরা জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট থেকে আজকে একটা বাইক র্যালি হচ্ছে। এখানে নাগরাকাটা একলব্য মোড় থেকে আমরা মালবাজার অবধি যাব। সে মধ্যে আমরা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেনিংই করব। তারপরে আমরা এটা স্টার্ট করেছি আজকে গাছ লাগিয়ে। তো আমরা এই ভালো সুস্থ এনভায়রনমেন্ট মধ্যে থাকে, তো আমরা এই সেইটাই সন্দেশ দিতে চাইছি কি এনভায়রনমেন্টকে আমাকে বাঁচাতে হবে। এনভায়রনমেন্ট ভালো থাকবে তো আমরাই ভালো থাকতে পারে। সেজন্য আজকে আমরা একটা সাইকেল র্যালি আয়োজিত করেছি আর টিম প্ল্যান্টেশন করেছি। এটা নিয়ে আপনারা কি বার্তা দিতে চাচ্ছেন মানুষকে? আমরা এটাই বার্তা দিতে চাইছি কি আমরা যে ভালো এটা এনভায়রনমেন্ট এখানে পেয়েছে, প্রকৃতির এখানে খুব ভালো আছে, সেটা আমাকে বাঁচাতে হবে, আমাদেরকে বাঁচাতে হবে। আমরা একটু বাঁচাবো তো আমরা আর ভালো করে থাকতে পারবো। স্যার এটা কি কম্পিটিটিভ প্রতিযোগিতা? এটার মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা নেই, এটা আমাদের সবাই পার্টিসিপেট করেছে। এটা শুধু একটা অ্যাওয়ারনেস র্যালি আছে, কোনো প্রতিযোগিতা নেই আমাদের। তো আমাদের পুলিশের লোক আছে, এখানকার লোকাল বাসিন্দা আছে, কিছু এনজিও, এরা সবাই মিলে পার্টিসিপেট করেছে। ऐसे ही देश दुनिया और डूअर्स का हर एक खबर देखे कर देखते रहो प्राइम छात्री।